Maganu annunni bi beettuno Yesuus Kiristoos bi eltonna keeru batiro'ne umikki Ximootosi lame foolishonna onte kiiroana maganu qaali togone borreessine mittu magani noona maganunna mannu mereero demmo noohu mittu mereerimu no isino mancho ikkinohu Yesuusa Kiristoosatina mittu magani noona ወይም አንድ እግዚአብሔር አለና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ደግሞ አንድ አለ መካከለኛ እርሱም ሰው የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። አሁን እዚች ጋር ነው ጫወቱ ያት ስላሴ ትምህርት ቀማራንቴሁ ፈቤችን ነው ሚቱ ማጋኒ ነው ማኑና ማጋኑ መረር ደግሞ ሚቱ ነው ማንቾ ከው ያት ስለዚህ ማኑና ማጋኑ ግያሜውቲ ጣቦ ያት አዳሚ ወይ ካየሁኒ ስለዚህ ማጋኑ ኢሳያሲ ኦንታን ሆንስና አባን ቢያየቴ ማጋኑ ሄጌ ራራሃ ሚቶ ከራንቾ ማንቾ አራርሳ ሆንጊታ mittu no keeraanchu nookkita maganu laiti dadilliya maganu hige sile soo lijoch takaraakaramaamu mannu daafira xawaqa yekkeeramaaha hoongiyaati maganu hakkuira umisi cigile soye ያ የራሱን ክንድ ላከ ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ክንድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኮንዳፍራ የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገለጠ? ያ ነው ኢሳይያስ ወንታን ሰተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍራት ያት ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ማጋኑ ጭግለ ባላን ከሎሴሁ ቤትስኒ ኮኒ ድሩ ጀፈራን እንከረ ጮይሪንክ ያን ብራያን ሚተተ ማጋኑ ሁንዳ ነቢያተ ተረጋይገ ባባቴው ማንራ ጮይራኒ ከሸ ጠካያን ድሩ ጀፈራ ሄኖምራን እንከረ ቤትስኒ ጮይሪንክ ያ ስለዚህ በልጁ ተናገረኒ ይላል ኮነ ቃለ ወለና ሰተነ ማጨሻ ምቱ ማጋኒ ነው አንድ እግዚአብሔር አለና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ደግሞ አንድ አለ ይላል ሰው የሆነ አሁንም በሰውነቱ የቀጠለ ማለት ነው በሰማያዊቱ እንትን ላይ ዱንካን ላይ ማንነትስኒ ሀሩንሴ ወም ቀጠለሁ ሚቱ ነው ኢሲኖ መሬሪ ማሆ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ማለት ኢየሱስ ስም ነው ኢያሱ ያና ኢየሱስ ያ ሚቱ ትሮኖን ሰውም ገቲሳንቾ ያ kuni gatisaanchi maganu hanqinni maganu melekote ወም maganu kaaliqi cubbo giwaho yaate co'ichaho sokkaano isi albaanni co'oota dikkiteho cubbu ወም sinfinna ikessaachewal iyoobi giddo sokkaano mosinni ilantunku jammarte seenarte degenteo xonante degenteo bunsheste degenteo sokkaano misenni xalalle dafidheo maganu kaaliqi albaanni ne tsaaf mera maganu co'imma dansaar kireetiyati makka በጣም maganu co'ichaው cubbo giwa addaamina heewani agurre konne tiniro reotroretine te hakuka na heedhe eden gannatete woriori sitate addaami loose wam heewan loosoti addaam tabaabare daavo mitto addaaminni cubbu alame oogede tsaanfeyaati ስለዚህ hakku barre jammari maganu kurbelna sokkaanchoore lanki mannu gannate eak gede atikiltete sifra cufa guriyoya ስለዚህ hakku barre jammari mannu hasiri gede heera gede faccassa guriyo mannu hakko jammare wom addaamna heewani edene gannatete fulinne hanafe mannu maganu wi xeertirenna maganu hakko eregen da guriyona tesfa aanni keeshshiya maatenni ilamahu maate sirchi ዳይ ቶጋሳህ ኡሞክ ገናህ ስልጣነክ ሙርማ ከዳህ ያት ወሉ ገሪ ራሱን ይቀጠቅጣል ይላል። ስለዚህ ማጋኑ ተስፋው መሄጦ ሀኮን ወዳ ጉሪዮና በበቴው ማናካይሰ ኪዳኔ ኖሂ ለደኖ አብርሃም ለደኖ ኪዳኔ የወገደ ወም ቃሊ ጎንዶሮ የወገደ ሀኩ ጎንዶሩ ኤሁ ኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳይ ቤትሲ ገቲሳ ጌሻ alame baala isi hundaan husiisa geeshsha maganu yaa qaali maalatim maganu balate afaaho baala baheeraaho kalaqikki makkaaru afiihu yaa mannu bai gedensaanni dikkiyo kuni ikkaayino alame kalaqantun kui jammare qixxeesseyo yaati yesuusi kiristoosinni ganteemmo doogo kuni ደግሞ ኮንዲሽናሊ ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አዳሚው
maganu itaata afeyo gin fiqaadensa sae itaakkino assa doogyo maganu yaate maganu lu'alaawete gin mannuha ነፃ ዶርሻ አመና ዳፍራ ፍሪ ቪል ያለው ማለት ነው ሰው ልጅ ደም ነፃ ፍቃድ የፈለገውን የመምረጥ መፍት አለው ማለት ነው ማጋን ደግሞ አኮይ ባላ አፋኔ ሉዓላዊ ነኝ የኮይ ዲክታተር ማንጊስ ገደ ሀስሪ ረዳሳ ተወክቲኒሮ ጣሞሲኒ ቤት ያማንቲኒሮ ሄገሬሾ ነው ነ አመና ሆግኒ ጣሞስ ዮታ ያና ይድነው የሳም ያጉረ ስለዚህ ዶዳን እንከላ አያ ስለዚህ ኩለ ይኖንከ ይሰራት ማኑ ነፃ ፍቃድ ሲጣቃም አማነ ገታው ገደ አዛይ ባላ ድነስ አባከ ይኔ ነው ማለት ንንከ ጎጣን ከሚተ ጉዳይተ ኮኒ ዳፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንቾ ይከዳየ ገትሳውታ ማጋኑ አላም ከለቀንቱ ከጃማረ አፌ ነው ያ ስለዚህ አዳም ንንከ ግዶ ሚቶ ይከውና ወም ኢየሱስ ወልዲ ወም ቤቱ ገደከ ያ ማራ ኡሚከ አዳምና ላይንከ አዳም ያን ጳውሎስ ንጽጽረ መንፈስ ቅዱስ ተለደኖ ድሽ ዳስዮ አቢለ ደኖ ዳስዮ ኢየሱስ ለ ወም ክርስቶስ ለዶ አስዮ ያ ሐኩይ ዳፍራ ኡሚከ አዳምና ላይንከ አዳም ኢሚዲ ዳና አዳምና ኡላ አዳም ይነ ላሜዋ ጳውሎስ ሶኮኪቶ ጣዊንሰ ቦረስ ነው ያ ኮኒ ዳፍራ ሚቱ ማጋኒኖ ቢረኖ ጣኖ ሆይካአኖ ማጋኒማ ሚተተ መለኮተ ሚተተ ያት ወሉ ገር ነገር ግን ማጋኑና ማኑ አራራማተ ጮኢቹ ማንቺ ሐሲሳውያት ማኑ ይቢ ካኤ ማጋኑ ያማረ ማን የተው እኪዮና ማን የረኮ ቃሪ ነው ሆና ኤጋሞመ ሙሩሙ ዶሞ ያኖ ጮኢቹ ማንቺ ሐሲሳ ማኑ ግዶኒ ሐኩ ማማሮ ነው ደፋማ ያት ጮኢቹ ማንኒ አዳሚን ኢላሜው ማንቺ ማተና ላባውን ኢላሜው ማንቺ ግዶ magana alban daffare mare urraw dafame yaate sokkano misinni albasinni dippite albansa dippite urtaw gede ጻንፈው magana alban ምቱ ጻድቅ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው ጻድቅ ሰው ግን ምድር ላይ የለም በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዓለም ላይ ጻድቅ ሰው አልተገኘም አይገኝምም ማለት ነው ሁላችንም ተሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ወም ኢየሱስ ክርስቶስ ከራንቺ ማኪራንቴ ወንከ ዳፈኪና magano hine summa woshate no morale no hillinu dino wom magano ine woshate mafte dino onkereti ya balun didandine mo dando dino onke mara cubbata ma fushine barahu haqqa gede unnoreti ya magano misinni mayano habaratu na holete azabe albansan dassin sare maganta hedaw gede faccassa gurin saya abrahami woshe fushe አድክ ጎሳክ አድክ ፉልይ በረጀመረ ዘፍጠረቲ ቶናላመተ ባጥቲቶ አዛበ ተወባርገሻ ዲገያት ንንከ ግን ኢየሱስ ክርስቶስኒ አማን ሂንጎሞሪ ማጋኑ ማንግስ ጋምበኖም ቅኔተ ሲነ ፎሊኖ ማት ቤትስኪ ቁላም በኪራንቴናንክ ሐኩይ ዳፍራ ማጋኑ ቃል ማየካ ዮንከ ሚቱ ማጋኒኖ ኩኒ ማጋኒ ቤትሲኒ መሬሪማ ኢኬ ወና ማን ጩቦ ባላ አያያሜ ማጎለዶ አራርሳ ሆጊታ ማይኪ ሚቱ ቤቲ ማጋኑ ወሄራሁ ሁንዳን ያት ኖሲው ሚቱ አንድ ልጁ ሳይሆን አንድያ ልጁ ማለት ሚትቹ ቤቲስ ባዴዮ ኖ ዲኖ አልባኖ ነው ዲኖ አንድያ ልጁ ያንን ላከ የሚወደውን ላከ ምክንያቱም ዓለሙን እግዚአብሔር ወደደና አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ወደደ ይላል ኖ ሳታስሪ አብርሃም ገደያት አብርሃም ሀቴላ ብሻት አብርሃም ሚቱ ቤት አፍሪዮስ atera gorrati gibeemono kakkala ye'uun magano mittosi beetto wol noosikkiya sayse ono yaate uyita hakkui beetti mereerima ikkewo yaate iyesuus kristos iyesuus yinayi su'ma maarami ilami barra su'masino yesuusa yaatta yine gabriel kuleyo garinni mancho ikkita yesuusimino ማለት ነው ኢየሱስ ማለት ኢያሱ ያተ ወሉ ጋሪ ስለዚህ gati saancho yaate ስለዚህ maganu hanqinni manna araarse isi munde dunita maganu aabi aguriyo yaate mannu baalu cubbo faccassa aguriyo ayarradu shollita aawile to taalu silxaane taalo murrimma noosihu magani mancho ikke incarnation ወም አምላክ ስጋ ሆኖ ሰው ሆኖ ማለት ነው ተወለደና maganu isi duniyu munde laiti hanqisi baalu qiidiya mannu baalu isinni munde dunihunni ammanihu baalu maganu aabi ledo araaramayat aabi kayanni ayno afegenni udinu teoge maganu ቃል ማያነው እግዚአብሔር አብን ያየ ማንም የለም እስከ ዛሬ ላይ ምቱ ቤት ተጫልኩልኝ